kami hachuk amsaini lukurongni jengjal tabugo paiyakho keboni aro chungpherang kebni aro lama kebni aro nangjaknai tini nangkukmani rokno sepsap bai seplajak abo hai rokno naitei cha salo IPFT Telebura Division Committee ni sakthabungbai muya kami blog ni bising khobjaknai Nonasari ADC village ni Kolroram parao thangai bawaisa phasing party ni meeting tai bawaisa phasing amsaini lukurongni jengjalokno bo nailaikha tai borok aro kok note khlaimani yagulo kosok beremo tubui borni manthani bagi kok sanai hinai sai khanara ka borni meeting paimani ro kok tuma thumnai rokno Konoram parani IPFT ni neta rok manjakha muya kami BIC chairman Sunil Deborma tai Dhananjay Deborma na khoboi jojo jadok rok tini ta meeting khlaijak sagari hambai joto media takurono main tini chini party IPFT East Telebura Division Committee ni isingio seharwo Nunasara Gram Panchayat ba BC arwo chung chini IPFT party ni tarapte chung borwo keha gura soba nglaiha abo gura soba khemoni isingio chung roni সমস্যা সমাধান খেয়ারমান বাও মাতমা সমস্যা তো মাতমা ব্রংমাইয়া তো আবরমা সুজা সাইখে নাই ফাইয়ে রনি তাকুম কুরবে সুং কাউ সালাইহা আবো সালাইবনি সিংদিও চুম নাই নহা মাইহা র কেহা একদম দুর্গম এলাকার ও দুর্গম এলাকার মুসিও মেন সমস্যা র কারেন্ট ফক্রই তুই কিন্তু তুই তো নিলা সাইয়ে ria ima hiya ke patia mo kuntu tau jora abo kunu success uya ku keroni tapro tui manungya karen mai atwe bipot kai tongmono sungnai phaye no ha abo nimsi dino chung tini chini ro soba khemo gura soba nimsi dio chung boro ni kawro tuinaye chung upar mohol tuinai jehetu rawo parawo chung je maiya tumo mayat man ba pandawo chung upar mohol chung janau nai ba mai phathangnai hiye chung asa khiye brau bai jotto bai kau salaiha busuk family rok tomoro moro tongo 36 family nin sinimo ani sinimo ke ang East Telebura Division party IPFT general secretary mungke ani Dhananjay